Game to na ta sa atong bakbakan women's volleyball dayon-dayon diri sa Baha Barangay Tayod, Consolacion, Cebu. Midag sa gimuha na ang team nila ni Venus Kalay o Trixie Linde, ang team Consolacion. Under ni sa Pridlim o ni RG Halang Promotion o sponsored ni Michelle Hercel Pipito. Mao na ato mga sponsor ha, Michelle and Hercel Pipito. Walking in the rain magbanot. Sarap Jimle. Happy birthday ni Boss Jim Siniralao ni Minso. Boss Richard. Shout out sa ni GC Hiniralaw o ni Boss Opaw Hiniralaw. Trixie Joanna, sakitas laktos Joanna. Bang! Bunalang ng Trixie. Ano? Uno is serve. Single is serve. Bola sa team Consolacion. Servisyo Trixie. Justin. Kalay kuha pa. 2-1 na, 2-1. 2-0. Ilan na dol? 2-0. 2-0 in favor of team Consolacion. Trixie again. Jimly. Log. Kadiha. 3-0 na, 3-0 in favor of team Consolacion. Kini para 4. Servisyo Trixie. Inside, side out akong baliko na itong sponsor ng atong bakbakan diri sa Baha Tayod, Consolacion, Cebu. Mao sila si Michelle and Hercel Pipito. Gatong organizer promoter na to diri sila si RG Halang o si Boss Pridlim. Trixie to Justin. Impas. 2-3 in favor of team Consolacion. Kini para igualis ni servisyo Charmin. Trixie. Joanna may puspos. Ikuhang banot simpular ang banot eh. Trixie. Wala, bagan sibilyan may nakaupo. Right. Shout out ni Sir Jonathan Arqueon. Servisyo Charmin. Buna lang banot. Charmin sagang. Pero out lang. Igualis 3 sa atong game to ha. Igualis 3. Midawag sa game 1 na ang team nila ni Venus Kalay, Trixie o ni Linde, ang team Consolacion. 4-3 na. Servisyo Linde. Nako, may oplok ang timbre ni Charmin. Change position si Charmin o si Justin. Servisyo Linde. Justin. Out mo lagi apon. Change court. Servisyo Linde. Charmin. To Linde. Joanna. Miga Joanna servisyo Joanna. Linde. Joanna. Out ball.
Shout out ni Papart Eric Lasarte ug Manoy Elisir Triades Langtad Naga. Justin, a good item. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez Labangon. Shout out Sir Silso Gabunada diya sa Kalunasan. Kalunasan, Cebu City. Servisyo Justin. Trixie. Pungil. Quatro size, kini para 5. Trixie, gilapasan. Out ball. Side out. Servisyo Binos. Kay igong lubot ni Joanna. Pila na? City 8. City na. Sir Banot. 8. 8? Oh. Trixie to Joanna. Hindi. Pikang Lindy, answer by Justin. Lawa na. Binubuay na. Ayay, gipukot ang tirang Banot. 8. Pila dire? City 4 mga igan, City 4. 5 City. Oh, saan ito? 5. 5 City na. 5 City na yung mga igan ha. Size City. Sai City na, Sai City. Servisyo Jimley. Trixie. Iguales. Iguales City. Servisyo Jimley. Sikalay 8 City. Para. 8 City, may overtake na ang team Cebu City. Courtesy sa mga serbisyo ni Jimley. Serbisyo na naman ni Jimley. Trixie. Joanna, ay, muntik na. Banot, overhead. Ang tira, lapas. Pas ang kinabas. Servisyo Jimley. Trixie. Ay, Joanna. J City. G City na, G City. Lasto na ang team Cebu City. Servisyo Jimley. Trixie, ay, gilabay na sa gawas. Nakalukat na sa passport ang bola ni Trixie. May gawas sa nasod. For the win. Para daog. Para Baus. Good item. Okay, doon na tayo decision ha. Decision game 3. Daog na.